أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين أما فالحمد لله رب العالمين نيتمني أمنكم التمين كانيه ككما كان أمانو نافرا واجلي جوناليسيا مغوو موني بي جماو كما نيغنيا او كونيشن كو كما كان او تكما نورماني منا باسكو ما مونو بي جماو كما نيغنيا او كاتيا كوجو ما مونو بي تلي كا جماو كما نيغنيا دنيا ريف فامبي فا كاتيا كوجو bo kuma mbenya si wolula ka aiwa kuluka shurutu fo kuka mankutu fo akakan ka ke chugo minabe dlanike amangan ka ke chugo minabe tnyelike kibida soma condition munumba la kibida sama kuma normante o kama mbe yafa ni bela jelenfe ambe ndafare nove kambe suloni nyanyina ambe bara fenfe ka kasura condition dafa lembana akana ke fenye ka fo akera kasura condition madafa la kanki soma ambe kuma la minka أقول الكلمة الواحدة قد تحبب الرئيس إلى الشعب أقول كما كان كلمة بي أبسكا جمانا نيمغو مانديا جمانا دين بي نايا سراباك ما تقولوا وقد تحبب الإعلامية أبسكا تو جورناليسي يري أني المام بكما مغوفي أني مامي بجدي نابي مغوك ما نيغنيا أني ديريكتر nabe kuma jama fe na soro condition da falen bala ka kuma be do mo la be kuma ni kuma mi asilen ba duskun na be ba la be jama ka here de fe abise ka ke sabu ka dia jama fan ba be ku kula e fana ira abise ko ke ku kula e u ba deme be fen chama kai ka da kan ayu sagofo ay ala sagofo ay islamiya sagofo ay jama na den sagofo na min na fa be islamiya ma ani jama na den be ma ayofo al kalimatu hiya allati tukharibu al muduna kuma kan kelen alle be duguti kuma kan kelen abise ka duguti po mo ba kelen chawla abise ka bebla ka wuli sisa ka take kele ka ta jelibo mo be mo la na ko mo ma ay wuli ka ta fali ka sano ibe mo ba chama yo wuli ka ta fali ke wodi ya to gir kan ki korosi akara ke fitna mo na akara fitna mo be jamanati parce que kuma do fo kunfumbe wuli halu tanya ni hala ko labambe ke chumina hali ka miri olu yere ni yore juma nya ala est ce que na fa be so yere ma ana fa te su yere ma wa uto shi jetemna abeti yere di falima donc guide kan ki kuma chugolo jamana nyi mo kan ka kuma chugolo almamu kan ku kuma chugolo mo ni be kuma jama de fe abe kan ka kuma chugolo kuma hal sa ambetemi anko mimbe kitabuni mkono adofleni ako atarifu bidajli journalistu ni wajuli kelaw ni mamunu be jama kuma nyogonya o ka role o ka wajibi kacha adode ka dajlu tikeneka dajlu ye jumanye mamunu be tile ka kuma kasoro alonni tula bandu be soro a chamana vagabond ba chamana ka droki badon ki yere ke mo badoye kana soro jaga jaga ka kuma famba be poison de jonka kanka ningira journalistu ani mamunun be jama kuma nyonya ani wajulu ke law mo wajulu ki ka wajulu ye ika baraye ika kanka nin kalon tigela nunu ni bandi nunu yira mo la wati be kulle bu yere de o be plan munun dila aka soro ba be kala be na plan be fo mo ye wasa dron ma shika na kuma société kono fo mami aloni bila a condition da falen bila ka kuma na fa fana be se fam be fe abe se jamana dem bema abe se jamana yere fana ma aka daw dron ma dajli koko tikana ka wan ulf al unfu de fana ye mamunun be dine yelama ka kele dine ye
ala ko muhammad ma fa bima rahmatin min allah linta lahum dina foka noya do yutake ka foka gele ya ka mo jigi tigala ka hinala ka tla foka ta se jeli bolima ka ta ke an ka tasira ni ma tawfe dron ambi fo de parce que kafiri de ni ma ka islamé ambi fo o rete da folo islamé de ala tay la ikraha fi din yon kala wati din la ni mo konte ke islamé kana tigi foka atoy mais tay bibi na ikra islamé o tere fika ka an ka tasira de la ni ma ka an ka tasira la ambi fo no e dina fo me jogo nyumanye ala kalimaniya damma islamiya o ma faqalike ala ko muhammad man la ikraha fi dini dini kono karabal salam muhammad faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur nadira mami kaslamiya kalimaniya nadira kafiriya horiya dira mugoma kam go karaba ka faqa do islamiya kono islamiya rete soma abada ebet la ka mugo foka ka so atigi islamiya ita ka islamiya fle ebe ala kele minko eto fle ebe muhammad kele minko afana bode ko eto fle ebe yesi kuran kele minaka sali afana bode ko ala eto fle la ilaha illa allah wa ebe quran kele minko afana bode ko eto shifle e ko anka tasra tasra e munye aw yere tasra min dlaw yere ka to da ko dine to dala aw di adla a to to quran kono quran me ke to ka ko tafe ibe la kere ka hadisa fle fambe fe aw be kere la ton min no fe a to ta kono la ilaha illa allah ha do ambi fo afika kan ka tasra yi e fika do an ka tasra la ika do islamiya la o de ala taye e man wo kele ko ma halo yere fana ko kam wo kele ko ma ko te da yere haramu de fana bo kuma je ka tasra do harama de yu ka tasra munun law yere ka bla do ko ka to ka dine to dala ka ala kalimaniya damma ka alla haliyo ka organiser ka mabadi udlala u ka tasira surusunu ka bɛɛ lajɛlen préparé u yɛrɛ ye olu bɛ ala ka limaniya d'an ma mais ala ta tɔgɔ ye ɲuman ye alislam silamɛya ala ye silamɛya de jigin ka na di muhamadu ma k'a ka di mɔgɔw ma an bɛ ala ta de nɔfɛ hadamaden aw ye minnu dilan o tɛ sa aw se k'o bila silamɛya nɔ la cogo si de la an kana ala janfa karamɔgɔ an kana ala janfa an ye minnu dilan n'an y'a kɛ ka silamɛya dɛmɛ a bɛ daga an y'an ka tɔn minnu dilan ka tɔgɔ k'a la ka silamɛya tɔgɔ k'a la n'an y'a kɛ ka silamɛya dɛmɛ ka kɛ serviteur ye silamɛya diinɛ ye o tuma kɔrɔ an ye baara kɛ ala ye mais n'a fɔra non an tɛ silamɛya filɛ tuguni an bɛ an yɛrɛ ta de filɛ f'an bɛ mɔgɔw faga an ta kama subhanallahi alazim nin ka gɛlɛn dɛ o de y'a to an mɔgɔ ninnu fɛn fɔlɔfɔlɔ min kan ka ɲini u fɛ o de ye u ka wuli ka n'an ka kuranɛ bila lɔnnikɛlabaw caman b'an fɛ yan kuranɛ ka bila an ka kuranɛ dayɛlɛ aw bɛ kan ka min ka bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn a y'a yira nin dɔrɔn de don sani k'a fɔ aw bɛ min k'a tɛ non u ka wele de k'a fɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn min na dɔw b'a kɛ tan dɔw ko tan dɔ dɔw ko tan dɔ aw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔw y'a fɔ k'a gɛlɛya dɔw y'a kɛ jelibɔ ye ayi a y'u wele ka na k'a fɔ an ye kuranɛ don aw n'aw cɛ aw k'aw ye silamɛw de aw ka mɔgɔw le ka da diinɛ de ma a ye n'an ka kuranɛ bila ni ɲɔgɔn cɛ ala kɛra ka sunna hadisaw filɛ nin ye sahel bukhari bɛ yen muslim bɛ yen abu dawuda bɛ yen hadisa caman bɛ yen tasirabadaw ka ayiwa tasiraw fana bɛ yen nɔ an k'a bɛɛ bila kɛnɛ kan voilà fagali min filɛ ka kɛ nin ye tan ka jeliw bɔ nin ye tan ka silamɛya kɛ criminel diinɛ ye ala ka limaniya d'a ma a kuranɛ aya bɛ min maintenant y'o fana kana ɲinɛ dɛ silamɛya diinɛ jugu puissance minnu fana bɛ yen n'u bɛ kan ka silamɛw kɛ kafiru ye k'u kɛ jelibɔlaw ye o fana y'a dama kuma ye dɛ an kana ɲɛsin fan kelen fɛ dɛ occidentaux jɔn de ye terroriste yɛrɛ ye hakika la a kuma bɛ yen jɔn don jɔnw de wulila k'u ka jamana bila ka taa wuli wali jamana kunturu kan k'u kɛ jɔnw ye o bɛ don terrorisiya kɔnɔ a tɛ don a kɔnɔ k'an coloniser an ka jamana kan k'an faw kɛ jɔnw ye k'an mama kɛ jɔnw ye mɔgɔw bɛ faga ka jamana hɛrɛ bɛɛ caman ka taa n'u yɛrɛ fɛ yen nɔ o tɛ terrorisiya dɔ ye wa terrorisiya hakika yɛrɛ jɔn de don yali fɛn bɛɛ kɛla nin ye tan nɔ Palestine juifs bɛ kan ka bi Palestine ka sun tigɛ ka étages bi musokɔrɔninw kan ni cɛkɔrɔbaw kan don o don fagali bɛ kɛ la ala hadamadenw bɛ faga la o tɛ terrorisiya ye mun n'o tɛ fɔ la est ce que ala ka limaniya d'an ma est ce que janfaba dɔ tɛ dunan kɔnɔ ka mɔgɔw janfa ka terrorisiya la mɔgɔ dɔ ko ka sɔrɔ attention a y'a wele k'a juger kɛ an kun ye terroriste ye mais an t'i wele k'i juger a ye wele an kɔni b'an balimaw minnu bɛ nin kɛ la an b'u la gosi la mais o ka fisa terroriste tɔw ye dɛ o ka fisa minnu bɛ kan ka jamana kunturu halaki don o don ala ka limaniya d'an ma jamana kunturu denmisɛnninw étage bɛ faga ka sun ni tile mɔgɔ ba joli jamana fanba bɛ borila ka taa jamana wɛrɛw kan
ate fuma terrorisme dongodo do shi aya tloma je wajuli la ate fo ma terrorisme subhanallah terrorisme numéro 1 dongoda be fa la te fo ni islam kelenye I chasrika I fora bagado fora ka buidala oh caméra bela ko ira duna bela oh molo islamia tonyolembe islamia janfalembe a jugu fe ani adunko yerefe islamia janfale fambladi a jugu be kanka janfa mais islamia dunko yere hala dine nyimo yere gansan be kanka islamia janfa parce que be kelemi kira kono islamia ni rote français de goroma be munde nyina mali nord la c'est ça kuma bien muna date kuma ka wati be ni kanka fo wati be bo nyina setigi awda anyo fantande abo mu nyina ndala sanu mala ta'khuduhu ube kanka munde bo mali dugukolo la ube kanka munde bo mali kono ube kanka munde mina parce que be ba long nunu ka jamana jole min ka ante foy ke ala kama anyere madda alala nambe fen ke anyere kan nafa obo de fle abada kana mali kono te ko nafa talo te ke abada nafa bilibili bado de be na man krosi ala kalimani adam ube munde bo mali dugukolo la katana ye no babo katana est-ce anga fama ba kalama nanga fama ta kalama munanga fama ta nyeni ka long a fore ka jamana koroside fen be do ko ba kalama fen be bobo ikanka ba kala jeren kalama watazaw bihi ila faransa ka bona yanga jamana kono katana ye abe dugo de ba abe do femun kono o suka fon be dale ka flewa jamana ba kalama nyemo ba kalama limadha tahrisu ala albaqa'i fi ardi shamali mali munaire ka to mali nor la ye wati be bay wodi kadu yu tafa ka dabla ni yella ke tumoto wosa ka boandala ya no ibaye amang no c'est ça munna ou ka bon nor la aman no u yere bolo nin jabi in kilo ke le jabi wala kalimani adam wa ambo suriyati ambeta mawdufe wajuli akechugo mo moni journaliste wala ye wajuli kele wala mo be jama kuma nyonya iba ke ni no ya dish iba ke ni hakili de على كلمني أدم أن يقولون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أني example دودي الحسن الحسين ولوك example فلي pour que كالو سلاميا بي هرمدون برانيونيا تشودي ني إرري إباد لا تشودي الحسن الحسين دون لا وبي مسيري كنا ويتشكربا دوي abora arabi de do abora arabu jona na munu be jasaw kuna abora kana te dine ke chugo ko sube anana salita chugo dola akatrin katla ka sali katri sali maka ke chugo la ba al hasan al husayn fana nuko kube cheka erere yira la bunyatala ndesane o teslam yaka ke chugo ye ka chukoroba ka erere dla ka chugo dola amaken la debu umandu ye uye munde ke Alassane Hussein Kotma angata chukoroba fe ko chukoroba awye demso nya awye chukoroba ya obe dine keni akanka allon c'est ça en fla amenyo ko soso de la koy ale ka sali ne ka salji ananga sali chuko jumande kan en fla be na sali tay nyana say ba korsi ha et puis amena sali nyana fana minya na so anya ka chuko la nyama wala maka chuko ka kurije ka afanye chukoroba ko aywa ayata Alassane saljita chokoroba de bari bana ka salita joka yale ta epiun ale osani salita ale ya ka ereru chaba nyoko ka tla ka sali down na chugo mina foka ta ban ayai ale marketing u banna dron akuma ako ne ka corriger non abanna o ne de corriger la 600 ne ka sali kenini ala sonna ka ta bila mba dlankanya munna o mason ka corriger keneka wasa akana libu uya kene hakli uya che corriger ka erreur foye ka soro ma dogo ya ka soro ka bunya fana ba kono ka ke ko molde erreur donke inde to ko la dabu islamia ka la dabu adoba refleni am se kan pan kuna ere kata kanat imra'atani nikra nabillahi sulaiman at-tilila parce que nikra mufti ye ka ba nikra wajuli kala ye nikra dinay se ba yibe kuma kitike mo ni nyonche ikra journal suye ikaka ni mbede korsi erreur be dla chuguti muso fla de be no ko mulu wati la wula jasa yoro nuna afla be demba afla be le suruku nana ka kelende o denta korobalen ko muso de mako awa suruku ye de denta de ka suruku ya le denta ko non edin adian ni aye de denta atmala fem mana ke kiti beta kiti almami de fe wala alnabi ra de fe nabi tledo o ko angata dauda fe nabillahi dauda tumbeno angata ka kiti kan nyonche muso fla intara dauda fe o yala kala ye ka fan fla fla ni ta demba dem fla tumambo an fla be bolo dem fla ni ala ya ko betlongela suruku nana ka kelenta katana ye
muso korobalen ko konne de dendo min fileni o ene dende surugo tarani mi o ende denye den fana ko non Dauda ani korobalen dende tarane de mata Dauda fana yawe ka fo kera chugo min ka kora ka charafe o lada buka terenga kodela ni filibe ka terenga ke demsendela ayaye min ka korodonga ay denta ka doma boye ka tani denye e ala don dizu kasira kasoro alle tay denye me de madama kadamu ka ko korobalenya mo fla min ka kora ka charafe o de ka terenga tinyafo e ba so de ken kafsa doni o de Suleiman soro o tot o ta ngafo o de Dauda soro muso fla mboto oye nabi lay Dauda adenche tumbe no Suleiman ay oye annabi baye Dauda ay annabi Suleiman ay annabi Suleiman fare Dauda fache kitike me utemto Dauda e Suleiman la Suleiman kuma akara chugodi ko kitikara chugodi ako ika chokoroba almami ba annabi ba ay kitika ni nyoncha ay dendi korobalema Sulemana ali ko imaye ay dobele kana o ka barake dewna ayini pamburu kana jona drika din tiga chamancela net abana o de tinenyaye be katana tayesetu abana uni pamburu nana akwa demina o yedemna ka bonyo na kwa ya chetige atala wula chetele ka abafeka atala wula ka chetige be ko do de kela ako baya ta kunlo chimachela ka betka ka bonyo na kirenga di be kantara dai muru ko tara na do mani ko ayi kana kada fa ale dendo ne dente tanaye Suleiman ko ka lonna ka ba min dendo do mani yiga dente ka tanaye korban ye kalon tige ni de to ye ni kra nyemo ye be korjel ibe korjelike ibe jateminake ibe fewlen hikmatu ye Suleiman ne ke chugudi ayi ne ke munna abalo mote son musote son abada awolo den ka chetiga nyana hal na be kari ka to mo de bolode ateso do ndu sona ka katge korobane ko do aka tege shi akala katlan nyo jo funa kateri ko ni akatara ta ngatani taye do ko aya kana chetiga aya dama le dendo Suleiman ko no aya bo shi korobale na aya dama nindi dendo ala kalimane da ambele jelema halsa ambe mawduka يحضر البذاءة كو واجل كلا كجورنا ليسو مامبي جماك ما نيغنيا جيكو دوبي بي كورسولا كوسبه نو داجوياي كرام وباف لي داجويا بورا داكو سبحان الله وجيكو تيلندي بوغو على كان كساما جيكو كن يانكان جانتو جيكو كو جيكو يفهم باي دينه كونو akana dan kumama akake kewale anga dobo kumala sa anga mo karana ga kewale ala kalimani ya damma ko dajuya ani kele فإنه قد يسبب رد الفعل نيتو باجي كنا كموضوعا كمولا غسي اسلاميا يا حراميا على محمد يا حراميا قران يا حراميا قران من دي فوالا ايو تلوما جو على كو قران كونو اكو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله او كنا حد كافرون ni kaba ko de anslame demo de benyon nyini amenyon la gosi sunit le mo ba me fana ko karamo yere ni mora da kono ka sura qur'ane ko hali kafiru nu ka jowa kana awni ni kuma bayde ha ka fos la metemba ni non hal ni kafiri don aka kana yere ni kana ka joneni kana joneni wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah aw kana mu'awni ma munu be famara wala minti ala kafiru ye muna nawyo ka betawlo min ala bino fanyesa ako fa yasubullaha nawyo ka jonnani fana ba ko ala ne awene ala de nima ala eda tibe mo min dogoyat mabe kana abliku ne kika jonte ebe mi faya be sika nyon keme sigima e ka jonte e ka barake dente e ka wajuri kono dajugu ya buika kuma kono pew kana ma shi dogoya ni ma do dogoya fana ba ila aha e ka jontaw nye denta onye amba nyon keme sigima ni yanka joni ambika ala nene ala ko tumasa فيسب الله عدوا وبنا فربنا وقال نوي على يريه بغير علم كسر مكلوني على كده محمد فنو نغنا فحرس برلا على كده كو ماشي كنا سونك يريه فانني ساواكو مغو بسونك يريه فانني تقول على كده كوما نيا فانني افنا بي فانني اوتما ادي يريه فاني لارا اي فانني جنبي باتا jaga ولي فانني ودي يريه فانني
ni do fo mo ma tuma abiko mi yafere parce que aba nyogon segi mai ka jonte donc wajuli ko nan kanga janto dajugu yaw kana soro wajuli ko na bada ala kraire ko laysa almu'minu bit'ani wala laysa almu'minu bit'ani wala la'ani wala alfahishi wala albadi'i mu'min kente ken ni kenay abada ibi taken ni dron ikalimaniya ate wala nagasira hadi sabodira nagasira aywa aflana alla yuqannita an-nas min rahmatir rahman wajuli kela mankan ka kɛ mɔgɔ ye ko wajuli kɔni i b'a fɔ ka gɛlɛya n'aw donna jahannama i tɛ bɔ et puis i bɛ don n'i donna i tɛ bɔ ala ka hinɛ k'o tunu mɔgɔw ma ala ka yafa k'o tunu mɔgɔw ma ka ala ka ɲangi dɔrɔn de fɔ mɔgɔw ye ka jahannama donni k'a fɔ ka gɛlɛya ka mɔgɔw jigi tigɛ k'a fɔ ka juguya subhanallah wajuli kɛla haqiqa man ka taw fɛ n'u ye wajuli kɛla i ka minɛn cɛ ka taa i yɛrɛ ɲini wajuli kɛla bɛ mɔgɔ nɛgɛ hali dole an y'o fɔ don min ka di jɛgɛ ye i b'o don a la jɛgɛ la wasa ka se k'a minɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ ولا انقطع لك ركا كما كان فعلك ركون ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان دوت من يونكا مغفلة من يونكا كلن دو يمبي يمانك تما بي دين اتومبي على سوسو كوجو وان الله تعالى قال من ذا الذي يتأوى وان الله تعالى قال من ذا الذي يتألى على شيء كما دي كو والله ينكدي على الله افلا جنوب كما من انت على تيا فيما ابدا ولا سرع يا لديك لدي نجوما يندبلا على سوسو يندبلا am adabla don la adsu bora ako wallahi ala tiyafima ayo min gansan fo de wodi guyar alay kuma jugu belebere bora da ebse ka ala be yafa mogomma ate yafa mogomma e olon chodi ke bo zize ala fana hadisa ko man dhal ladhi yata'alla alayya jonde be farnya ne ala ka jonna ki kalika alla aghfira li fulan ka fone ala te yafa karsama jombe farnya ko fo duklo koka o karamo te atika junubu chara choko no kana jigitige kana fo lati ya fama atika ko jugu chara choko kana fo abada ko alati ya fama kuma taka kali fa inni ghafartu li fulan ikonte ya fami man yafaruma wa ahbattu amalaka e min konte ya fa iye baranyuma fen kenya beke fuye ntashi mina yetuni kuma kan kilempe dia makosa kasraka batuka cha donde bala so wati be mais aka fo dron wallahi ala te yafima adunya sura yala di amena chey fana majuguma dabla de koy abe do farla ka dongodo ako wallahi ala te yafima ala ko ne te yafama jombe farla ki kali ka fone ala te yafa karamo mo jigita ala ka hinala atenya ni hadisa kan sirade ni hadisa de koy hadisa be rojuma rabahu muslim sunamo ka hadisa salimba flana ne sai muslimiya abode kono ka fodron ala te ya fi magansan o ale re churona donc ankara mo kan korosida amun be kan ko mo de kibe du jahannama du o man joye ala te ya fi ma ibe du jahannama ni de tebo abada i halakira ala ben laika an kan korosi ni ala ya foro mina an ka fo ni ala ma foro mina an yira kan tabo ala o yo tasru manye hal sa ambe temi ni fana ye malikiya loni kela bawdodi insara dondola ani jama tun sigilembe jama bena loni alame otlale jama tara mais nasrani do tumbe jama cela chrétien do tumbe jama cela ale masongata akelembe tora dafe jama talen ko fa e kramo fleka dro akasira ka nyajibo kramo ko mayub kika noko munde bi kasila tan فقال أكون رأيت في المنام نياي سيقولك أن القيامة قامت كفلا على السيرة ورأيتك ني اي بيد الملائكة اكرم غبان ارم ملكيو بلو العذاب يانغتا ملكيو في سلاسل وقيود وبكان كيدون نجلو كولا كجرود يكاينا ورموك في جهنم كتلكي في جهنم كونو نيو دي كونو سورو سيغولا مودي كسلانيتا فقال شيخ كما هل يوجد علماء من كبار العلماء الربانيين أقول اسكي يكرم غباويروي ninkera neni wulu la ñogon fewa ako aha karamo ba fla tumbe no jamana be ko be sonu ko ala ya siranya ye anu ka loni mais enu fla be aw be tum fil jahannama ko non ci wala tan فقال أكو إن العالمين رآك تقترب منا أو إن الشيطان رآك تقترب منا أكو إن العالمين والميت في النار نني
ala ka mɔgɔ ɲumanba fila ni an donna tasuma kɔnɔ e y'o de ye a ko wa sababu est ce que i b'o a kun lɔn wa sababu huwa anna shaitana ra'aka taqtaribu minna walidhalika araka fil manami anni fi nnar litabta'ida anni ni shaitana forlen no de ala sheikhu ko ama ako asababu sababu ya miyato yaye ka fambe tasuma kono nani loni kila bafla mi jamana be sonembuka ala siranya manuka ala koma huwa anna shaytana ra'aka taqtaribu minna parce que shaytané be kan ki sodo auna walidhalika araka fil manami anni fi an-nar iyo ibe kan ka sodo anna wodi mandi shaytané fenfe be se ka to ibe mabo anna awo de keshisan aya ira ile sigola kwambe tasuma kono wasai ka mabo anna e mo famu ere koko maba fula tonye ara siranya jonde ka fara ne ere kan shaytané ya yirila ka umbe tasuma kono e kona ko yitinya yewa e mni mana kete ay makasini yewa eske ibe natungwa aba pere e ka mabo anna e kana natungna bara oyo jabi surumanye aywa femere bi anno de fatwa ye jumanye loni kela oni mo ka question geleman ku jabi o danger ka bo foka damati ibi ka wajuli ke ibi ta kitabu daele Quran e min fo ala kara e min fo kitabu ye min fo ni dalen bala dalia bala ibala kali parce que yo se benenye mais mo bana question min poser ko e mo préparer o et min préparer bena wajuli min ka yore préparer mo bana question kura min jui ka mo préparer kanao ne itake mo ka question jabi e donde lay bena le buba de sorala ne ra ya doye nyala atigi na question ba do poser karamo bakun question ka gelen fo ka damatimi karamo ya jabi dona ko imalola ako karamo ba do be ya jabi ma jabi e ka jabi chuko inani jaga atumba jabi loni kila ba do be beso nemboye o jabi ndi abala jabi ka gele kabna karamo en kale jama chela karamo jabi di ako pourta karamo karsa ire jabi ndi ne tente gelenye sonna ka bata ka no ya foko anga totala amalola akera ne rela kaneto wajuli conférence badola et puis mo mi yake karamo ba fana donkoy karamo ante yongo sotra donné am yongo sotra o de kan karamo ka lebu kana fo ka tisa kana fo ye mo do ka lebu fo dron ala bi lebu fika siso kono karamo rete de mo gansan ka lebu la kali ala bi lebu fika siso de kono koy ibi kanyana ma ko ibi nemne ka mo lebu parce que lebu be law lebu be ayrela ay bi si dalade karamo che ko cheikh du ko conférence la ko yeka question kelembe amba fi ka jabi akol limadha ghayru allah yataharrak ko muna mondu bebela magatan fonyo bela maga hali do ko be perempere o bela maga lide fem bebela magade fem bebe mouvement de fo ite ka jole me yoro kelemba te bo ajogola harama demi wulo i do mani be kumbaya be ko mbo chogola yiri fana bo chogola fen chama bete ni farawdo utu fana tumbe do ko jogorade ala yuda ubo chogola ni do ko perna ka nyono fana be bo nyona ala kalimani yadama volcan beke kurum mbako no be yelema ka tasuma ye abe yelema tasuma yere ayina gandila ne dun kan ne ngani en question gleman banu yerla alhamdulillah wo yere kadne kuju ngo ayuha sheikh ngo كون المخلوقات متحركة دليل على أنها من الحادثات جل من لا يتحرك نجابي تاني ngo fen be lamra ala era de lamra ke tamasere doye ka fo fen mi lamra dans fendo parce que ni lamra do fendo de lamra fen da lamra ko na ka era lamra non ni harama de lamra ni di lamra ni fen na lamra fendo ni avion tato ni mobilité fen ye fendo be avec an lamra donc ni lamra de don o baraka fen ye dans fende donc ala fana ye lamra ke tamasere de ka fo alen dans fendo te kelen parce que ala te lamra de ado bena foka don fora ka be bo dongo do sufe kana sangolo aywa foro fole oui ala kala mari de bulo ni ala kala mari fo don loni kala do fe kra kafridi ala re ma foka be lamba ala ko de mbenna suosu mbenna sira sito law mbenna mais nyere be déplacer kana edo fora ka ala be se kana ka era na bele ka sura ba kala yakono era sira ko ko mate ala era sira ko ke esra ka botele la mo bataniye be ko anyi suro kasra ye kelen pede ma déplacer ka taro sibi ka yorle ene ko kon na mo be ma mbe na be ma bibi na ka ko ma nyoya do e se kana ka fo suina mbe na be ma kana ko ma nyonya e be na tele ka be ko ma nyoya fana esra ko ko mate ala
donc na ala ka be jigin e be to ko ko ala yɛrɛ ala yana anaka ala ajati yɛrɛ jigin o danger ni comment te wa tawhid ko na be no na nyokuma wala sa tibe ko fato de avec ko beba mo be ko fato do o ala lon dando a yɛrɛ be jigin ajati be jigin kan o te fo ala ma abada e yɛrɛ sera ka ke kuma te ala ta inte jallidi ala ba yɛrɛ bange sangulo la ka danfɛnw kuma ɲɔgɔnya o de don o de ko de be jigi n'o tɛ ne ko a be jigin ka ca an b'a fɔ don min na ayiwa nabilahi musa y'a ye ayiwa tasuma ye ala kuma n'a fɛ ka innani ana allahu la ilaha illa ana musa ne de ala haqiqa ye batumasa tɛ yen e kuna ko ala jiginna o fana la de yan a yi b'o jaabi d'an ma kɛ o man girin dugutila ta ye parce que dugutila ta an tɛ n'a ye o a bɛna kuma an fɛ de mais ni na musa y'a ye a ye yɛrɛ de k'a fɔ tasuma filɛ nin ye min kuma n'a fɛ a m'o de ye mais o ye ala yɛrɛ de fana o yɛrɛ de ko musa ma ko innani ana allahu ne yɛrɛ de ala ye ala bɛ fɔ monde sanfɛ fo al'arshi ni sancɛ o ka nin yɛrɛ sɔrɔ dugukolo kan yan ka tila ka fɔ musa innani ana allah ni fila bɛ ɲɔgɔn ta cogo di e y'a kɛ jigini de ye jigini ala jate ka jigin ala k'an kisi o fɔli ma sisan an bɛna se fatuwaw ma fatuwa mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ wajuli kɛ n'i ka lɔnni kɛla taa ɲɛ mɔgɔw bɛ question poser kun question poser ni balawu bɛɛ bɛ yen de n'i b'a fɛ i ka sutura dɔrɔn i bɛ question poser bala pewu f'i yɛrɛ ka da la k'a fɔ i kɛra faqihu de ye i kɛra nawun min ijtihadi ser'o ma i bɛ se ka istinbatu kɛ kuranɛ ayaw ni hadisa la i ka lɔnni ser'o bɛɛ i bɛ sɔrɔ ka question jaabi mais n'i ka lɔnni ma se o ma i ka sutura bɛ min na kuranɛ dayɛlɛ hadisa dayɛlɛ kitabu ɲɛ min ye t'o fɔ mɔgɔ i ka dan o ma n'i taara i yɛrɛ don question jaabi kɔnɔ mɔgɔw bɛ question min poser i kun e m'o préparer o dɔ b'a wuli a kama ka question poser ko k'i lebu de o ɲɔgɔn ka ca nin de ye kuma ye a dɔ filɛ nin ye ko muso haramuyali muso haramuyali kuma ka ca an ka jamana kan de ni waati b'an bolo n bɛna dɔɔni fɔ a la wasa a haqiqa yɛrɛ ka mɛn parce que a kɛra sababu ye k'an ka karamɔgɔba fila bila kɛlɛ la fo ka taa saya sɔrɔ ma kuma ɲɔgɔn fɛ ni ɲɔgɔn masala ni dɔrɔn karamɔgɔba fila n yɛrɛ b'u la n ka mɔgɔba de y'a fila bɛɛ ye fo ka taa saya sɔrɔ ma kuma ɲɔgɔn fɛ ni fila bɛ taa n fɔ la i lahara lon nin dɔrɔn kama madhabu dɔrɔn kama koyi kuranɛ aya kota o tɛ dɛ ala kira ka kuma salen filɛ o tɛ dɛ e ka faamuya madhabu dɔrɔn kama ka ɲɔgɔn kɛlɛ aw ye ɲɔgɔn kɛlɛ bɛ kɛ ko de ye haramu ye mais aw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ idée o tɛ haramu ye o junubu foyi t'o la ne y'a faamuya tan e fana y'a faamuya tan bɛɛ k'i ta fɔ o tɛ haramu ye mais aw ye ɲɔgɔn kɛlɛli min kɛ o de ye haramu ye fo ka tila ka saya sa o ma donc o bɛ kɛ sababu ye aw den minnu bɛ yen o fana tɛna se ka bɛn tuguni aw ka kɛlɛ n'o tɛna bɛn aw kelen ye jama bila ɲɔgɔn na karamɔgɔ fila mana bila ɲɔgɔn na o ye jama de bilalen ye ɲɔgɔn na karamɔgɔ man ka kɛlɛ kɛ an ye jaabi labɛn parce que an sera ka alhamdulilahi rabbil alamin k'an to Sikaso dugu dɔ bɛ yen malikiya karamɔgɔba dɔ bɛ yen nɔ ɲɔgɔn kɛra ko cɛ y'a muso haramuya ale ko c'est fini non haramuyara ka ban cogo si tɛ a ka se ka muso in furu fo n'a ye furu siri kura ye o bɛ yen na ou bien n'o fɔ cɛ wɛrɛ ka muso in furu n'o y'a bila san min na a bɛ daga ye malikiya taasira ye nin de nin fila de bɛ malikiya kɔnɔ at-talaqu ba'in o de sɛbɛnnen bɛ yɛlɛ n k'a kɛra siɲɛ kelen kuma in nana kitabu min kɔnɔ n b'a bɛɛ tɔgɔ di siɲɛ kelen parce que a kuma dangereux don جاء في كتاب أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن نية تفسير بريبلي باودو دنا كنا لوني كلا بكان كميني أكما كان ينا بولندو il faut que kitabu nyina mo to ka fo mo yana kata kitabu façon do sang ala kalimani adama kitabu min bigi sutra dunan lahara ni ko nyaka kuma ba kono bebi lame o do de do عليكم أن تحريم الرجل لامرأته فيه للعلماء 20 قولا عليكم موكا مسو حرام يا لوني كلاو يكما دما مي فولا وفورا نيونكو ما بين كليكا كما كان موغان دي بالا بسرو يولا كما كان موغان اشيت كليني مسو حرام يري كيتيلا فانكو لون فولو وساقتصر على 5 من هذه الاقوال اكو على بنا دورو تا كما موغان تشيلا لانها اهمها بس كو دورين دي انتريسيلين بي ودي نفاقا بوغاتي موغان تان دورو توينكا afrofole jumanye annahu laghun ko mo mana fo nyem muso haramuya sharia la kuma be ke kuma la kolondi kuma valeur maté à te considérer parce que est-ce que haram yali kew est-ce que fait halalaya est-ce que fait haramuya ka fait halalaya ka haramuya we ele kene betade e ga mana ki muso haramuya laghudun sharia te barakane ati muso haramuya ima muso ta fo itala do taraw fe o kuma kan fole ukadale jumanye kabi ko mi ko ngadumuni nya haramuya ngaji nya haramuya uta haramuya imawo akari muso yo akari kadumuni abe femere de yo ala ko muhammad ma
wala Allah ta'ala ko yoro nanka yanka se Muhammad tamankan yoro anka tan fe fulo aya rabbi alako ya ayyuhalladhina amanu ya aw mu'minu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum ala ye fen sirma min dagandaw yi aw kana haramu ya ni ala de ye i muso ka halala ye ka ke sunu ye ka dagandi ye i yere ka da foko nya haramu ya donc ni ya haramu ya na fatola tuguri parce que c'est ka ne ka na fe min dagandi et na se ko haram yaw haram yel te bulo ni o ka daliya ye o te kele nyewa ma fo lu tade tnyay de mais ni baraka na bida ni tara ni kuma fa be daga ka fo haramu do haramu tere ambe duru fen fen foni eta abe daga lembe mo ka giri nyonye de min ka giri min mana so mambo fona fo ka fo nere be ndeka ni ka giri ato ye ne bulo mo ko to te daga de ato be daga flana nyuma yen inna wa at-talaq fa huwa talaq kotma minna ikom muso ni haramu ya na ya soro ye furu yere de ngania ka be ke furu ye na soro ye furu de ngania ni haramu ya o ye modi e ka ngania juma ye e ka ngania de ni furu sa yere de فهو طلاق ألبو لابك حالا أبك فرساي فرسا دنغانيا أبك فرساي